সেক্রেটারি অমৃত শর্মা ইনচার্জ মাননীয় শ্যামল সরকার মহোদয়কে বেশ যে বরণ করে নেওয়ার জন্য বরং বানাম সরলা দেবর মাদাও কইনাই হাই আসুক কাবাগই তাই কইনাই তিনি টিডব্লিউএফ প্রবুঠানি মেম্বার বরং বানাম রিঙ্কু মহবুব কইনাই আসুক কাবাগই ang কইনাই তেসা और हमारे शर्मा हाई लेवल कमिटी चेयरमैन सुरमाव टिडब्लिउएफनि नाहार बुसुक वारजाक ताई तिप्रा मथरावनि बुसुक थाय नरनि फिल मुइ दं दाउ बेलायखानो दंथक तिनि बेलायखानो खाकसांगो बेलायखानो दंथको तान बागै हिनबा जों तिनि चिनि पाहार एरिया जों जत मय दिबायखा चास दिबायखा चिनि तिप्रा सारक गाय ताय केबनो फाना जों ताय सानानै नांलिया चिनि तिप्रा मथानि ककनो बुबाग्रानि हामजाक मानिनो बुबाग्रानि थामजानो आबोनि याबुलो जों ताबु शहर तलिव जों थाय सपायखा दिनै शान्तिर बाजार हाय कायसा शहर जागाव जों दिनै कायसा प्रग्राम खालायमानखा बेलायखानो खाकसांगो ताय तामने बागै दंथगो 30 फेमिलि वानजुइ बुटार 30 फेमिलि 70 जना बुटार जों दिनै अर मानखा आबोनि बागैनो जों दिनै खाकसांगो दंथगो लामसगो जों पालबाक्साके सामुं तांलायनाय जतन बरक टिसिएफ नि इंगय याकनै दिनै अर अर्गानाइज खायका वाइटिएफ नि इंगय दिनै सिक्लारकनि फान दिनै जों अर फुनुगै मानलायखा आसुकनो हामबाय नरकनि बुरगनि बिसिंति बुसु बाहाय नाहार बुं नरनि 2023 बुसुक स्टेप नालायजाक नरक चिनि बुरै रक खायतो अब साइजे लाभ करिखा बुरै रक पुरा आसुक खलायै एक्टिभ ताबुक साक पर्यन्त फुं 6टानि सिमि नंखरमानि बुरै रक ताबुक प्राय हर 7टा बाजि होइतंगो इ जराव पर्यन्त जों ताबुक ब एक्टिभ खलायै सलारकना बातायै जों सामुं खलायै तंगो टिडब्लिउएफ सुरमा 46 सुरमानि 2023 कुप्लायंनाय बाहाय नरनि आसा दं जों 2023 जासा खलायपानो जों टिप्रा मथा सरकार गठन खलायनाय आबोनो जों स्माय तांलायजाक जों खलायनाय आबोनो चिनि स्माय जों टिप्रा मथा थायै दंगो टिप्रा मथा आयोग लकथुं बुबाग्रा आयोग लकथुं बुबाग्रा के जय टिप्रा मथानो जय टिप्रा मथानो कुप्लायंनाय हने बाहाय के नरक सायमांखा जों सायमानो बरकनि जे आसास जों दर टु दर प्रग्राम थांगो जतनो जुना हामजागो जों दंगो नरगै बाक्सा दिनै पाहार अञ्चल तो दंगो न शहर बासिरब जुना फुननि बिसिंथि साहारै दंगो जों नरगै लगे दंगो जों थायै दंगो नरगै दंगो होननाय जुना आसास दिवै दंगो आबोनि बागै दिनै प्रमाण खलायरिखा शान्तिर बाजार वानजुइ बदलनि 30 फेमिलि फैमाने यागलो जुना दिनार प्रमाण खलायका आमति खलायनो बसा चिकन खलायबो जों गोबांमा दर टु दर प्रग्राम उथान सभानि बिसिंथि जों खलायलाय दंलायो बखा बेलायखाना जग खलायै दिनै बखा थांसाजाक जों जासा खलायपानो जों टिप्रा मथा जय इंनाय এবং সেন্ট্রাল কলেজ সেন্ট্রাল টিডব্লিউ কমিটি নেত্রী মাননীয় মেরিজা বর্মা আমাদের সেক্রেটারি অমিত এবং আমাদের পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট টিডব্লিউ সেক্রেটারি মাননীয় সরলা দেববর্মা আমাদের টিডব্লিউ সুরমা ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট বিন্দুরানী দেববর্মা এবং আমাদের এরকম শিক্ষা আমাদের মহারাজ আমাদেরকে দেয়নি আমরা মিথ্যা কথা বলতেও চাই না 80 বছরের বৃদ্ধা 90 বছরের বৃদ্ধা 102 বছরের বৃদ্ধার ভাতাগুলি কেটে দেওয়া হয়েছে এই মানুষগুলি এই ভাতার উপর নির্ভর ছিল আপনারা সুরমা বিধানসভা আনাচে কানাচে ঘুরে দেখবেন 1 কিলোমিটার রাস্তা সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে পাকা করা হয়নি একটি টিউবওয়েল নতুন করে বসানো হয়নি বিজেপির কোনো নেতা শাসক দলের কোনো নেতা বড় করে কথাটা বলতে পারবেন না আমরা কিন্তু মানুষের কাছে যত না যাচ্ছি তার চাইতে বেশি মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এটা ত্রিপুরার যে ইতিহাসে একটা নতুন ঘটনা আমি আপনাকে মোবাইলটা এখন দিয়ে দেবো আপনি দেখবেন কত আননোন নাম্বারে আমার কাছে ফোন আসছে রোজ আমাদের কাছে ফোন আসছে আমরা এখনই সভা শেষ করছি মানুষ বসে রয়েছে আমাদের জন্য আমরা যাবো আরেক জায়গায় তারপর আরেকটা সভাতে আমরা যাব মানুষ আমাদেরকে ফোন করে বলছেন যে আমরা আর পারছি না আমাদের রক্ষা করো আমাদের মুক্তি দাও আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি অর্থাৎ এই যে বিজেপি সরকার সুশাসনের নামে দুর্নীতি এবং কুশাসন করেছেন তার বিরুদ্ধে মানুষ কিন্তু এখন রুখে দাঁড়িয়েছেন মানুষ কিন্তু আর
বিজেপিকে এবার চায় না, যে কোনো অবস্থাতে বিজেপিকে পরিবর্তন করব। এবার কিন্তু বিজেপিকে পাল্টাবে এবং মাথার নেতৃত্বে নতুন সরকার করার জন্য মানুষ প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রবতায় যোগ দেন।